Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinagan a Samuel at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalakaak a nasulisog, idi nakakitak iti babae, a napimpintas, ngem ti kaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Samuel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpartak kamatan pare? Planok pailangar man ni Natalia, ngam nobyam gaya man. Nagrigat yung kapoy-kapoy pare, talaga amawanan ka. Diyak pa'y ngamin napadpadasan ti agaram. Praktisak pa'y kuma ti agaram. Ngam nobyam matan ti planok nga arman. Iswa pang asim pare. Saan mo nga arman ni Natalia? Tamumutan anubiyak. Kapilitan no saan kalagayam? Ipalapal ko kumalatta ti ayat ko kay. Ang tangay gayam ka, di uray saanin. Ipabusoy kun kan ka ni Natalia. Day tagat ti kayat ko kan ka pare. Nalaka ka akasarsarita. Imbaglakit din, tanakaunaak anagaram kan ka. Apay man? Kursunada na kagayam ni Warren. Anya? Wen, inamin na kanyak. Ngam, kinunak akayan ayat kan. Yaswan, di napadpadasan ti agaram kan ka. Sika talaga. Uray agaram, saan kumatlang akayat? Tada ka nakaayan ayat ko. Rumbang lang Gurak ka talaga, no agaram pailakan ka. Sika kit di mat. Apay aguraam ngay, kat gayam mo day jay. Siyempre, no gayam nak, sa anak aribalan. Sa bagay mat kit di Nakaragragsakak anak ko, gaputa kaayan ayat mo ni Natalia. Kayat ko day jay nga agbalin amanugang anak ko. Nalaing ti anak yung agpili, saan ka di nanang? Launay anak ko. Saan ka nagkamali ka ni Natalia? Gaputan na maababae day jay. Swerte ka kankwana. Nasuswerte manan ni Natalia kanyak nanang. Napagkunamat. Kat no nagtartoy anak yaw. Ay, aday ta ka man ako nakon. Lalao kam iti linuloko titungtungan ta. Apay nanang, sa anak ka di agwapo? Saan? No sa anak agwapo, saan kayo mat nga rod anapintas nanang? Kitaan nyo man, da kayo ti karupropa. Bela, gumatangak man itila ko mahalo-halo. Ay, hamabit lang manong. Ado pa'y tiim muna ng misika. Anong santi aguray? Nadamot pagtugawan dita. Apay ngamin ngagmay may saka. Awan ka diti mabalin amang kadwakan ka? Ay, sa nabali manong. Dandanin nagawi di manang ko. Agbakasyon pa'y laeng. Takaduain na ngaglako. Nagpigsa ngamin tilako kahalo-halo ita. Ay, siguro. Nakapimpintas ni manang mo niya. Ay, siyempre napimpintas ni manang ko ngamiti siya, manong. Ay, balasang pay. Win manong. Awan pa yasawa ni manang ko. Naggapwam. Napan ka man din naghalo-halo di taayan ni bakla. Una nang. Atoy, nag-take outak para ka na kayo. Imbag man ta, nakaanos ka nagururay. Nung amin kastoy nga oras, pila-pila ti gumatang iti halo-halo ni bakla. Huwag nga ron nanang. Awan tumat kadwa nang aglakaw. Hanggang nasa unang agbakasyon kano ti kabsat na. Tatulungan na ni baklang aglako iti halo-halo. Ay kat nasaya at ano kasta. Naganarmot ngamin ti paglakwan da iti halo-halaw. Mayat nga ron tinapanunot da negosyo ita asamar. Ay nga may mayat lata ti prutasan ni Natalia. Ay katuna nanang. Gaputa na bayagan dahi di apwesto ni Natalia. Napudot man kan nalamin ti panawan at dalat ta gumatang. Ada ka met Samuel. Nalpas kumatan amin at trabaho. Isong imayak dito paglaklakwam iti prutas. Tapno kaduan ka manan ngaglako. Kan tapno da kay nistorya ma. Nasayat met nga ron, tapno da ka inistorya. No kastoy ngamin ngawan gumatang kat makaturturo kak. Makapayip-yip mat ngamin tinakaro apudot na. Uwan nga ron.
Mayat sakit di mga niti halo-halo ah. Ay mo na niya. Urayin nak ditoy. Tainak gumatang iti halo-halo, iji ayan ni bakla. Alaman nga Rod, tapno adakan ka nanta kabayatan ti panagistoryata. Alang Rod, urayin nak ditoy. Gumatangak manan iti halo-halo, mading bela. Mabit lang, manong. At damot gaya man kaduam anapintas abalasang ading. Ay, iso ti ko nakakabsat ko, manong. O may nakpailaing tulungan. Ay, yam amunak man kinimanang mo. Ay, katwa na. Manang Giselle, isugam ni Manong Samuel asukik. Hi, Samuel. Agyaman iti kanayon mo nga igagatang iti halo-halo ti kabsat ko ah. Awan anyaman na, Giselle. Siguro, kanayunak to ti umay gumatan. Tanda ka dito eh. Talaga? Apay man? Una, tanda kan. Nagmayat abuy-buyaan ti kinapintas mo. Unay matdaytan na panang matmat mo kanyak, manong. Sa anak ama amang buy-buya iti kinapintas mo. Alang Rod, agtugaw ka pa'y dita. Taurayam ti halo-halo nga order mo. Maibayag ka nga aguray, numakin inistorya ka mat kada kami. Awan anyaman na. Uray pa'y mabayagak nga aguray. Oh, apay anak bayag ka matanapan gimatang. Ha? Kwan. Ado nga minti gumatgatang. Kasanumat ngamin, kat may sa ni baklang aglakla ko. Saan itan? Ada ka duana? Wen, kadwa na ti kabsat na. Ay kat nasayat mata, tapno ada ka duhana. Una, talaga kasapulan na ti kadwa. Sa nakaskan ka, ano ada gumatang? Isupot mo lang tigatang da nalpasen. Alang aron, kanantan to'y halo-halo, ni marunawan. Apay akas to'y matantiriknak. Diyak makaturog amang pampanunot ka ni Giselle. Uy, nakapimpintas. Ken nakapudpudaw. Gaputan naggapukot nga ron ijay syudad. Uy, no kaya't naklaan ni Giselle. Nakasagaan ak amang lipat ka ni Natalia. Umuna pa'y lang pan nakakita kan kuana. Ang gusto akong kan kuana. Talagang isuti klase ti babae ang magusto ak launay. Inton bigat. Mapanak manan ijay pwesto da. Uray man binigatak agumatang iti halo-halo. Tapno lang binigat mat ang makitak ni Giselle. Ada ka manen? Gaputa kayat kamutan ang makit kita iti binigat, Giselle. Apay matakayat na ka makita iti binigat. Gaputa gayatak san kan ka. Katno ko na ti kabsat ko nga daan kan iti kaayan-ayat. No kaya't naklakit di. I-break ko ni Natalia. Kat sikat agbalin akayan ayat ko. Talaga? Kayat mo ka diti sumurot kanyak iti syudad? Ha? Anya nga itaramidak ijay. Ijay tangag naat. No kasta. Sumbatan nak. Katwan ngam ijay tangag naad. Saan ka madanagan? Ada agur ure at trabaho para kadata. Kaano ngay? Sika no kaano ti kayat mo? O sige. Uray pa itan. Ibilin ko kani angkel ko ti talon mi. Anya ti kunam. Panawam ni Natalia. Adi ka agpakada. Sumurotak ka ni Giselle ijay syudad nanang. Ada kano agur uray at trabaho kijay. Ay sumardeng ka man Samuel. Kasanon ni Natalia. Kinapuno na nanang. Agayatak launay ka ni Giselle. Iswa kayat ko ti sumurot kan kuana. Ay agar-aramid ka. Saan mo pailaang nga am-am mo ni Giselle? Basta nanang. Isu ti arapaap ko a babae. Isu ajak paluspusan da ito agundaway. Jak am mo no anya ti mapaspasamak ken ka. Apay, di ka maasyan iti kaayan-ayat mo? Awanan maaramidak nanang. Ni Giselle ti ayan tirik na kan panunot ko itan. Agpakada ka nga rod ka ni Natalia. Ibagam, tipudnaw. Maamuan nan tulat taan nanang. Uno saan? Da kayon ti makisarita kan kuana. Ibagayo, anakabiro ka kon iti kaswat na. Nagalas talaga ti ugalim, Samuel. Nukasta, dito iti pagnaadanta. Apay, di mo kayat? Kayat ko
Agkaidata ka di iti day tamay may sa akama? Siyempre agdenata kasagasawa. Una, nga may mayat ko man wag kasarta. Jakpay kaya ti paikalay sa. Panunutan tanto day taabanag. Ket sige nok isuti ko nam. O may kangarudan tagid data pay. Kayat ko ti agina na. Sakbay nga isar ka iti trabaho. Saan gayam asyak ti umuna alalaki iti biyag mo, Giselle? Wen, adain mo na. Ngaman niya ko ma. Apay, day ta ka di tinapatagkan ka? Ha? Mangon ka kididitan. Ta isar ka iti trabaho. Maalak nga tayo iti pangisarkam kanyak. Saan ka amadanagan ta maala ka? Isupay ti may sa nagawidak day ta. Agbirok iti trabahador. Amok nga minti pangisarikakkan ka. Kan agkasapulan da iti trabahador. Panagbabayadan iti abang. Ayan ti pagbayad ta. Manukan iti abang ti pagnanadan ta. 5,000. Oh, ato iti kwarta. Ni, 2,500 lang ang matay to'y. Saan ka di nga agudwata? Tadwata mat nga agnanad ditoy? Anya, singiran nak iti partek? Saan ka di akinunak nga agdanata kasagasawa? Kaya ta sa day ta, si kaalalaki ti makamo iti amin ang magastos. Anya? Apay, agda reklamom? Awan, Giselle. Asino ti lalaki ang nakakutsi anang itulodkan ka? Saan mo napakibiyangan, noon niya ti makitkitam? Apay kumasaan. Kat si ka mismo tinangibaga nga agdenata kas agasawa. Customer ko laang dagijay. Isong awan rombang nga pagdanagam. Anya? Ala, agidasar kakit din ta mabisinak. Nakaluto ka din? Jakon kayat ti makidenapay kan ka, Giselle. Huston da ito panagdenata. Agawid akon ijay lugar ni. Panawan kan. Di agawid ka laang. Apay ti kunam, kailalaan ka? Anya? Imbag man, ta nakalagip ka nagaway danakaw. Una nang. Kumusta ti talon? Ayos laang mat. Ni uncle mo pa'y laang timangkit kita. Ni Natalia ngay nanang. Kumusta mo ten? Nasaya at latamat anak ko. Kunak nga rod no agladingit unay iti inaramid mo. Ngam kinabaulan na matibimmangon. Sige nga rod nanang ha. Dito'y kayo pa'y. Tanda pa'y papanak. Kumusta ka, Natalia? Samuel, apay nga da ka dito eh. Kailiw ka makita, Natalia. Nagpuskol matan ti ropam amang ibaga ang kailiw na. Itilaksid ti inaramid mo kanyak. Pakawanan na ko, Natalia. Nailawanak lang. Ngam kinapuno na. Si kagayam at talaga tipit-pitik to pusok. Ato yun ti pagpagatang mo a merienda, sweetheart. Ha? Pare Samuel? Adda ka matgayam? Uwan pare. Sweetheart. Awatan mo kumatay ito yung meriendam. Agsarita kami mampay kini pare Samuel. Kayan ayat mo gayaman ni Natalia. Wen pare. Pasensya kan ano inarem ko. Agdinamagmat ngamin dito'y lugar tayo. Asimurot kan kini Giselle. Iso nga inarem ko ni Natalia. Kat inaklon nakmat. Awan basol mo pare. Maawatan ka. Siyak tinagbasol. Kat, kumusta kayon kini Giselle? Saan anasaya ati kababalinde di babae? Agbababawi ak anang isukat kan ni Natalia. Anya ti kayat mo asawan pare? Kayat mo asublian ni Natalia? Uwan ko mapare. Ngam itatanam mo kadwa kayon. Ipabusoy kun kan ka pare. Katsapay la ko ma. Tasaan mong aramiden kan kwa na tinaramid ko. Talaga asaan pare? Gaputan na tulagan ti kasarmi kini Natalia. Ita, naragsakan ti panagden na da Natalia kan Warren kas agasawa. Idinto ta siya kat dep-dep pa ag ti babawi. Gapu iti inaramid ko. Tuy pagayam mo, Samuel. Agyaman pagayam Samuel iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, sapay la kuma ta makalipat kan. Basol mo matlaeng, no apay anapukaw mo ti kaayan-ayat mo.
Ket no makabirok kan tumanan itikas kini Natalia, saan mo kuman nga ulitin tikas iti inaramid mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Samuel at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni tatang gapu iti sabali a babae. Gapu iti dayta, nagimula ak iti gura kan sakit tinakam kan kuana. Ngam dimteng ti gundaway, anapakawan ko ti amak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alvin dito yung programa tayo, Dear Mr. Lovely. Nanang, agan-anad kayo kumakanayon ditoy. Agsubliak man ni Jay Syudad. Ay unay kalakit din ay anak ko. Napigsaak pa'y. Si katirumbeng nga agan-an na di jay syudad. Unanang, amuyo mo tong kanyak. Trabaho laan ti pakakumkumikumak ijay. Numaminsan, rumar kami mat kadagiti gagayim ko. Uminom kami man, ngam jay saktulaan nga inom. Nasaya at no kasta anak ko. Kanayon mo nga annadan tabagim. Ayun gayam, nakunam idi kada kami ngayam amom ti kaayan ayat mo. Ang awan mo't iyaw awit mo. Ni nanang mat, di kay madanagan. Umadanin, nanang. Siguro, kalpasan ti 3 bulan, agawid ak manin ditoy. Kadwak tumatan. Sige, namnamaag dayta anak ko. Kaasi kayong matngarod no sipod ubing kayo kat pinanawan na kayo ti amayo. Wen, ngam nagagat ni nanang. Iso nga uray awan ni tatang iti dendami. Napadakal na kami ni nanang iti nasayaat. Kasta ka di? Wen, agasam ngay. 5 kami alalaki. Agmay-may sa ni nanang anang padakal kada kami. Ha? Bilibak matiti inayo. Nasingpat ni nanang. Saan nan a pinilit ni tatang amang tad iti sustento kada kami. Tasigun ka ni nanang. Kabalan namat. Naidumduma mati kinasingpat na no kasta. Aywan gayam. Kaano nakngayam amo kadagiti kakabsat mo nang runa iti inam. Di ka madanagan. Apaman ang makasubli tay may sa katrabahwak. Sikamot ti may sublat nga aglib. Agawid tay jay probinsya. Taiyam amo ka kaninanang. Alvin, kumusta kayo matan ka ni Merna? Ayos lang tamat. Planok nga ron nga ipasyar ijay probinsya. Katuan yam among matan kadagiti kakabsat mo. Nang ro na iti inam. Awan nga rod. Nabayag kayong matan nga agayan ayat. Ngam di mo pa inyam amo iti pamilyam. Awan nga rod. Asa na balay? Apaman amayam amo kadakwada. Planwak matan ti panagkalay sami. Nasayaat no kasta. Maragsakan ang iti dayta nga imbagam, friend. Daytaman ti urayat nga ibagam. Agyaman ak Naimbag na oras yun, nana. Adda kami nanang. Ay na, maragsakan ak unay taimay kayo anak ko. Ay naimbag mat nga oras mo balasang ko. Maalaag tugaw ka. Agyaman ak unay, nana. Ay na, nagpintas matan tagbali na manukang ko. Ay katuan nanang. Amo yung maten. Nalaing nga agpili daytoy anak yo. Bala, agina na kayo. Talaak man diyan sa ganak a merienda. Sige nanang. Nasingpat at talaga ti inam Alvin. Nalag-an ti riknak kan kuana. Dayto ti planok ita nanang.
Agkalaysa kami kuman kan ni Mirna. Ay katun na anak ko. Nasaya at day ta planom. At damat tandaan anay nga ornong ko. Nanang. Kayat ko kuma. Nga inton aldaw ti kalaysa ka. Adda ko man ni tatang. Ha? Kayat ko nga oray iti espesyal nga aldaw mi ken ni Mirna. Kat maimatangan na kuma. Ang mabit lang ang anak ko. Napakawan mo ka din ti amam. Una nang. Nabayagan na napakawan ko ni tatang. Kinapudno na. Kayat ko ang makita. Ha? Aging gaita. At dapay lang kanyak ti contact number nga inted idi ti kumpare na. Kayat ko nga awagan. Kumustaan? Kan saludsudan no sa dino ti ayan na. Ngam awagak to. Inton makasubli kami kan ni Mirna ije syudad. Ala, adakan ka dayta anak ko. Saan ka alapdan? No kayat mo ako mustaan ti amayo. Sapay la kuma, tadalat ta itinasayaat akasasaan. Nanglag ko tinagsalita niyo itay iti inam. Ha? Nagsingpat na talaga. Awan makunakkan kwa na. Nasingpat ni nanang. Isungawan pa kadanagam. No isuti agbalin ang katugangam. Ngamin, masigurado nga agkinaawatan kayo iti amin abanag. Ti may sapay nga ugali ni nanang. Saan ama nagimula iti sakit tinakam? Wen nga rod, naku nanapay. Asapay la kumakano taadda iti nasayat akasasad ti amayo. Manmano ti inaakas tangag panunot. Uwan nga rod. Isu nga uray kas jay ni tatang mi ababaero. Nagasat kami. Taadda amin ang kinkwana, tinasayaat nga ugali, ti may sangay na. Hello? Hello, sino da itoy? Tatang, di ka di mailasin ti boses ko. Alvin? Un tatang, siyak da itoy. Kumusta ka matan? Damag ko, adda kayo matlaan dito'y syudad. Ayos lang. Wen, anak ko. Adda kita dito'y syudad. Agbibiyag agmaymaysa. Ha? Alvin, ang mga no adda oras mo sumarongkar. Umay ka kuma dito'y ayan ko. Sige tatang, adda oras ko. Ibagayo lang ti adresyo, ta umaya ka. Agyaman ako na anak ko tanalagip na. Sigakid di matatang. Malipatan kayo ayamat. Naimbaglaangan, tasaan kayo ang nagsukat iti numero. Wen, tanam na maag namin nga awagan na. O sige nga ron tatang. Urayan dak dita, ta umaya ka. Tatang, adda kami. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ni Mirna. Mirna, isu ti amak. Isu ti immalaak iti kinataar ko. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Kastamat kada kayo tata. Ni tatang, 50 ti taonan. Ngamsaan na madlaw. Wen nga ron, kaslag taw-tawan lang iti 40. Ang awen nakmat. Ala, agi na kayo. Tadain saga nakapagsasangwan tayo. Mangan tayo, kan agpalamiis tayo. Agyaman kami unay tatang. Sigurado ang magustuak ti inluto yo. Kinapudno na. Mailiwak matan iti panaglutluto yo. Di kagdanag anak ko. Ita anaamuan nyo no sa dino ti ayan ko. Umay kayo latta. Anytime, ilutuan kayo iti anyaman na kayat yo. Nagpintas meten ti kaayan-ayat mo anak ko. Una tatang. Nalaingak mat ang nagpili. Akas kada kayo. Husto ka anak ko. Nalaingak met anang pili iti inayo. Isu na lang, ta nagpaabakak iti sulisog. Tatang. No sana kuma nagaramid iti sana nasayat idi. Naragsak tay kuma asa nga pamilya nga aging gaita. Diyon panunutan day jay tatang. Anya nga ron ngay. Katawan mo titawa perpekto. Tinapatag, kat nakaamiris kayon. Kat pagyaman ako unay, gaputa kastati ka panunutam anak ko. Kat kumusta maten dagiti kakabsat mo? Ayos dalang matatang. Kinapudno na.
At damten bukod da trabaho. Kasta ka di. Ket sika, kaano matipanggap mo apan ang ikalaysay ti kayan ayat mo. At daan ka matan iti trabaho. Ikalaysa mon. Narigaten, sapay nagpintas. Kinapudno na, tatang. Day tapay ti may sa ama kagapo, no apay sinapol kayo. Takayat ko, nga inton aldaw ti kalay sami, kat maimatangan nyo. Kasta ka di. Kaya't mo asawan, plano yon ti agkalaysa. Ngun tatang, iti kabiitan a panawan. Agkalay sa kami mutan kanimir na. Nasayahat nga rod no kasta. Kaya't sapay la kuma, tasan mo nga aramiden ken kuana, dagiti kas iti nararamid ko idi. Nagubing matan tila nga ti amam? Unmir na, ubing nga talaga tilangan ni tatang. Saan ngamin ang naparigat iti trabaho? Kasta ka di? Isumatla na tatarangam si ka. Si kakid dimat. Ang awon nakmanen. Ngam, pudno day tanak ko nam. Nagubing tilangan na. Saan amadlaw nga adamutan edad na. Nakigtutak edi nakitak. Kaslam anong mulang. Pasig lang amin analalag anti trabaho ni tatang. Isu akas di tilangan na. Isu asaan anakaskas daaw. No apa ay pinanawan na kami idi, gapo iti babae. Ngamin, babae iti umasidig kan kwa na. Kasta ka di? Tinapatag itak at nakaamirisan. Ken may pamaysan na ti agbalbaliw. Ngamin, dadakkel kayo matan nga anak na. Hello, tatang. Hello Alvin, anak ko. Kumusta kayon? Ayos lang, tatang. Masayat no kasta. Ang mga nusan kayo abisi, umay kayo kumaditi pagnanaedak ita. Ha? Apay, tatang. Nagluto ak namin para kumakada kayo. Kasta ka di. Ay na, agyaman ak unay, tatang. Ngam nag-out of town nak ita. Awagak ni Merna, isulangan ti mapandita. Kasta ka di anak ko. Katuin ibagam nga umay naalaan da ito'y sidahan ngayon lutok ta sayang met. Sige, tatang. Umay kamin to sumarong kardita, apaman ang makasubliak. Alangar ho din anak ko, agan anad ka dita. Tatang, kastamat kada kayo. Nay, sigamat gayam day tamasabat ko manong Alvin. Unak no nag-out of town ka. Diyak ngamin makontak ni Merna. Iswa nagsubliak kadagos. Aywan, nakitak ijay tiyandaan iti kalman. Nga adda kadwa na alalaki. Nataor dya lalaki. Dinamag ko no asino. Kat ko na ni Merna asigod akachat-chat na. Anya? Sinalabay dya lalaki. Kat napandan. Inagkanpay dya lalaki Tigarang gandyang nga babae. Nalabit nga insukat na kan ni Merna. Manong Alvin. Awanan, tatang. Diyakon makontak ti cellphone ni Merna. Kaya't kadi asawan da ita nga insukat na kaniti lalaki. Anakita da kaduana. Tatang, inayat ko ni Mirna. Katjak ipagarop, akas to'y ti aramidan na. Kalaat da ito'y tatang. Ala, anak ko, bayamon. Nalabit asan anapudnukan ka. Naglakamot ti panangisukat ni Mirna kanyak. Awan mo ti amok ang nagkurangakan ko, ana. Maawatan ka, anak ko. Ay, dayta marikrik nam ita. Nalabit akas tamot tinarik na idininanang yo. Idi pinanawan kayo a pamilyak. Tatang, Katima ko na kanak. Baybay amon ti kaya nayat mo. Tadumteng tuken kat isabali pa'y ababai at talaga aparaken ka. tatang, Anak. Kaya't kung hagsubli ka da kayo a pamilyak. Ipalubos mo ka di. tatang. Numaawat na kapay ti inam.
Kaya't kung agsinubyan kami. At damat basit urnong ko, ang mabalin mi apang rugyan iti basit a negosyo. Sige, tatang. Sapay ko ma. Tauman nugot ni nanang. Ala, awaten ka lakay. Tanya ngayong arod kat nagkid daw kamutan iti pamakawan. Bakit kan lakaytan? Iso anas kan nga agtinulong ta. Agyaman ak no kasta bakit. At nabasit nga urnong ko apang rugyan ta iti basit a negosyo. Lakay. Alvin, at da kami kininanang mo ang mga dingay kan ka. Gapo itilitay nga impaay ti kaayan-ayat mo. Tatang, Ala anak ko. Ikarigatam alipatan day chay akayan ayat mo. Dumteng tuken ka ti sabali manen nga ayat. nanang. Awan mabalin ko. No di timang lipat kan Imirna. Nupay nalidayak. Naragsakak latta. Gaputa na urnos kayon kan ni tatang. Nalidayak may papanken ayat Mr. Lonely. Ngem naragsakak. Gapu tamakitak ang naragsak ni nanang. Iti panagsubli ni tatang. Alakastan, to'y pagayam mo, Alvin. Agyaman ak pagayam Alvin iti diti apakasaritaam. Aklunem nga insukat na ka ni Mirna. Ngamkas iti nakuna dagiti naganak mo, dumteng tulat ta ti babae aparaken ka. Ket kadananang kentatang mo, sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsakda. Isuda ti agbinulig iti biag. Ita, tanataangandan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Imbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Daisy. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak a teacher dito'y lugar mi. Kat dayto'y pakasaritaak kat napasamak. 5 atawan tinapalabas. Ano sa dino, naamamok ni Jay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Partakan tayo di mapanidya kantin. Taamangan no maibusan tayo iti lako da merienda. Agapura, kamat na yun. Wan nga rod, angam sa bagay. Kanayon tayo mat nga minamay ibusan. Agure kayo. Oh, apay, anya tinakita. Makit-kita yung kadi dagiti dua lalaki ang nakatakder iti ruwar ti eskwelaan. Ha? Kasla, at damat ilaklako da. Umuna kayo na mapanidya kantin. Taapay, anya taramidan. Mapan ko kitaan dagiti lako da. Ado nga mina teachers ti gimatang iti lako da. Taan niya nga min ti ilaklako da aya. Pang display. Mapan ko kitaan. No apay nga do ti gumatgatang iti lako da. O sige, umuna kayon edya kantin, Ma'am Daisy. Agid dantan nga agawid, Ma'am Daisy. Imununan ni Ma'am Lenny. Awan ka di timang sundukan ka? Awan, tada ka no aramidan ni manong ko. Aywan kayam. Kitaan da ito ginatang ko apang display ngayon lako dagiti dua lalaki, oh. Anya ngay dayta. Istro laang mat nga inarami da asamo. Napintas mata. Ordinary laang mat. Kabaalan pa'y nga aramidan dagiti estudyante dagita. Wan, ordinary laan. Ngam, ampom ka di, ajay may sa alalaki nga aglaklako kat sigod abalod.
Kaya't namat siguro ti agbagong buhay. Iso nga agar aramid ka dagiti kakastoy abanag. Gumatang kan tumat inton bigat. No kastalaan ka simple, siya klangan ti agaramid. Amangan no napimpintas pa'y taramida. Saan mo ka di akayat asuportaran ti tao nga agbalbaliw? Kan kayat namat ang mga barwanan? Ay, nabanukak ang naglinis ang nagmalmalam. Si kaman pa'y lang ti agluto, Daisy. Anya ti lininisam ay amanang. J boarding house di tababa. Ha? Adan agrenta dita? Wan, lalaki matdagi jay. Amangan no makaala ka manan iti borders mo adin amot agbayad manang. Pumanaw dan tumanan asaan nga agpakpakada. Saan mat siguro? Takasla na si singpot damot. Amangan no agin si singpot dalaang. Kanasaya at matkit di, taadan agrenta di tababa. Nabayag abakante kat. Oh, Ma'am Daisy. Umay kan, tamapan-tamanan ni Kantin. Sa anak pa lang agmerienda ita, Ma'am Mayan. Taapay asaan? Madmadlaw ko ngamin. Nagpartagak alumukmag. Kat no dandan ni saanin nga umanay da ito uniform ko. Kasta ka di? Umay kalatan taipakita ken ka jay gwapo a lalaki. Si kamat, Ma'am Mayan. Saan nga agang angaw? Talaga agwapo. Isumat lagayam nga adu ti gumatgatang itilako da display. Ay, saanan. Amangan no dapay asawa day ta a tao. Kat orayan basta makitam laeng kan mapanagnakam at talaga agwapo. Umay kan! Naibusin tila ko mi, ma'am. Ay, kunak na dapay. Kaya't kumatoy ko teachers ko agumatang. Saan ka di, ma'am? Oo. Sana bali, ma'am. Tagaramid kaming tupay. Kunak tumat kan ka. Gwapo niya. Anya day jay, ma'am. Ay kunak. Urayan medya aramidan niyo. Agyaman kami, mga madam. Tasup-suportaran nyo dagiti sigod abalod akas kada kami. Talaga ka di asigod abalod kayo? Oo, ma'am. Ngamsan mi nga ibain data, naglabasan mi. Taga po iti pan nakaibalod mi. Adu tinasursuro mi iti unag. Aywan gayam. Iam-amok kada kayo to'y ko teachers ko abalasang pay. Ni Ma'am Daisy. Hello, Ma'am Daisy. Siyakmat ni Jay. Nice to meet you, ma'am. O anya, mamati ka na gwapo ni Jay? Wen, gwapo no gwapo. Ngam sigod matabalod. Dim ayan ang ngedya imbagada, ang nagbalbaliw dan. Saan mo latang ang mumot Ay, taga ano nga tadagi chay? Ay, jakmat na damagan. Amangan mat no adda plan-planuan da addakas nga aramidan dito lugar tayo. Saan ka man ngagpanunot iti kasta, Ma'am Daisy? Uray ka di sa bali a tao? Kat saan mon akayat ti agtalag? Narigat ti mabiktima. Saan aga po ta na biktima ka iti mo na a boyfriend mo? Mabiktima ka manen ita. Nakitak mat JX mo ijay ili. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, manang? Inuwaksi kon da dya a tao. Apay nga ipalpalagip mo pala. Imbagak laang mat anak kita, kat kinumusta na ka. Amok mat anas kan alipata mon. Takadwa na asawa na. Napan na impa-check up, tamasikog iti may kadwa nga anak da. Iso nga rod asaan mon nga ipalpalagip kanyak, manang. Apay, nasakit ka di pa'y tinakam mo no malagip mo? Kunak man no pinakawan mon. Kasano ko maapakawanak da dya a tao? Mano atawan anamati ak asyaklaan ti babae iti biyag na. Ngam gayam, adda na sikugan na. Mangag mo day, chay? Di tamot baba tinagtaudan na. Kasla agmarmartilyo mo. Amangan no rebaan ang dagita a borders mo day ti balay mo, manang. Kasaritak ida inton bigat. Anya nga taaya ti aramidan da.
Agar-aramid kayo iti pang display? Uwan manang. Isudyay ng medical man. Pasensya kayo na. Ngamjak kayat ama perdi da ito'y balay aparparenta. Maawata, ma'am. Manang, inak agtrabahon. Daisy, iso ti may isang agren-renta. Sika? Sika, ma'am? Agam mo kayon? Umay daglak ko dya eskwilaan mi iti araramidan da a display, manang. Kasta gayam. Mabilin sa ti aramidan nyo a display Padasag tuman mat ti gumatang. Agburbur ding ijabalay ni manang mo, dya gwapo abalon. Kaamam mo klaang itay. Ay na, nagswerte ka matan. Anya? Apay ko maaswerte ak. Kat, kanayon mon makita jay gwapo. Namingmingak ngagpaiso itay. Kat pudno agwapo. Kasla umis-isam dagiti matana. Kasla nga rod Piolo Pascual. Angam, saan arumbang nga agpalilaw iti kinagwapo. Mga nulokwan da kalaang. Saan aga po talino ko na kanjay ex mo, katlukwan da kamat ti sabali? Agpapadala ang dagita. Tumal na ka man. Umayak to agpasyar ijabalay ni manang mo inton Sabado. Oh, apay akalat ang nalagip mo ti pumasyar. Pambarak nga umay kitaan ni Jay. Ay, awan lat di ka araramidan. Madlaw ng tukit din nga iso ti mapanmuran rantaan. Umunakan amangan, Daisy. Ne, manang, apay da ta igam mo ang nakamalukong asidaan. Mapan ko man ikan dagiti borders ko. Dadje? Wan, duada. Sukat jay inted da a display. Ha? Adain tadda? Ada, di mo ayan nadlaw di picture frame ijay salas. Nagmayat ti pan nakaaramid na. Nalaing da nga agaramid. Taday ta tinasursuro day di o nagtipagbaludan. Good morning, ma'am. Ne, si Kamat Gayam. Good morning too. Sabong para kan ka, ma'am. Nagmayat-matan asabong dagitoy. Inaramid ko para kan ka. Thank you Ilakom samat dagitoy. Saan, ma'am? Talaga para kan kalaeng. Adon tinait itadyo kada kami. Bayadan mi. Tanarigat mat no libre akanayon. Saan, ma'am? Pakaragsakan mi amang ted kada kayo. Jekadwam. Manong mo ka di? Saan, ma'am? Kadwak mo't lang di pagbaludan, idi. Isu tinagbalin agayam ko iji unag. Kastagayam. Sige, ma'am. Panawan ka pa ditoy. Tama nga numadisturbo ka. Ituloy mo ti agsibog ka dagiti masetas mo. Apay asaan ka nga imay di Sabado? Inururay ka niya? Pasensya kan, Ma'am Daisy. Ada nga min sabali anapanak. Ay, amo. Puno gayam jay kunam. Cute talaga ni Jay. Nang runa no nakaisam. Kunak tumat kan ka. Agin sisibugak iti masetas ni manang ko. Kunak no saan nakanadlaw. Hanggang imay ijayan ko si ka. Kat, anya nga iti kunana. Inikanak iti sabong. May salaang ti kayat asawan dayta. Anya nga iti kayat na asawan. Kursunada na ka. Uy, addan secret admirer mo, Ma'am Daisy. Ha? Manang, ayan di sabong diti Florera. Imbal lang ko. Taapay. Saan da pa'y mat-analaylay Amok nga min nga inted day jay ni Jay. Katuan, ay na, naglalabaga dagi dya arosas. Apay nga imbalang mo. Taanya ti kayat na asawan, asagot-sagutan na kay ti sabong. Anyamat na ni Manang. Dakas ka di no sagutan nak iti sabong. Di mo amo ti pudno a kinatao na. Kun may sa, sigod abalod. Laglagi pam amay sa ka a teacher. Saan arumbang amakigayim ka kadagiti kakastatat tao. Nangibalang ngay kadagiti sabong, Manang. Ijay basuraan ijerwar.
Saan mon ang mapanalaan tanarugitan day jay? Awan mo't diti basuraan dagiti sabong. Adda nga tanangala. Ang mga numakita ni Jay ana ibalang dya intad na asabong. Anya ti birbiro kam dita basuraan, ma'am. Ha? Kwa. Dagjay sabong nga imbalang ni manang ko. Ah, inala ni Jay. Aramidan na kano ang dekorasyon. Ha? Kasta ka di? Nakababain pa yan. Sapay intad na kanya kadagi Jay asabong. Ididamo ang nakita na ka. Addan narik na para ken ka. Ah? Kunanang arot akayat nakangarmen. Ngam kunak met alipatan ng day taarik nanaken ka. Kasano kuma ang magustuhan ni Jay? Kat padak mo tasigo na balot. Wan, tumanan aw ka itiruwar ti eskwelaan ah. Saan mo't Saanan nga umay agla ko da Jay dito eskwelaan iti dekorasyon. Ha? Taapay. Imbawalan ni principal. Di tada matruwar nga aglakla ko Ada ka nung amin naganak ka nagreklamo. Taapay. Amumatan ti sigod abalod. Agamak da, nga amangan ka nuno at dadakas nga aramidon da kadagiti ubing. Sa dino ngay nga tati makaranda. Kunak asya kun ti agluto. Siya kon manang. Kan maysa, nakaluto akon. Idasar ko lang ang dagiti makan di talamisaan. Addan samat inlasin mo asidan. An-anom nga ideta. Kwa manang. Mapan ko itad kada Jay. Saan mo arwaman ida? Inikamat iti si daon da iti. Umuna kan maudin day jay. Saan anasaya at amakigayam ka kadagiti kakasta at tao kunakmanan. Manang, apay ang nagbaliw ti panakilangan mo kadakwada. Gaputa na kapag panunot ha. Nadlaw mo ka di nga idinakigayam kadakwada. Kaya't nakan nga arman day jay ajay. Saan kan nga aglibak pay Daisy? Tasinipsiputan ka. Kunam siguro, jak nakita nga inikan na ka iti sabong, idinakita na ka nagsibog iti masetas. Plano da amin da kita. Adadakas a plan-planuan da. Unay matdaytan apa nagpampanunot mo, manang. Iso nga road a kanayon kun nga ilak da iti ridaw ti balay. Narigatan no sumrak da kat umay da agtakaw. Iso asaan mo ida nga ikikan. Maruwam da laang. Apay nga takas to iti trato dagiti tattao kadagiti padata sigud a balod. Jak nga rodam mo. Tarigagay tanti agbalbaliw. Ti mga barwanan. Ngam saan da talatang ikan iti gundaway. Jay! Ni Ma'am Daisy oh. Apay, ma'am. Nasayaat mo ta saan kayo pa'y anak kapanaw. Agururay kami iti bus a pagluganan mi, ma'am. Pinapanaw na kayo gayam ni manang ko. Kwa, ma'am. Sa dino ti papanan nyo. Agawit kami ni Jay Provincia mi, ma'am. Dispensaran nyo kuman ni manang ko. Maawatan mi, ma'am. Saan da ka amalipatan, ma'am? Nasaya at kakada kami. Pudno day ta, Ma'am Daisy. Taksanggasan. Tasaan nga amin a tao kat kasken ka man nakaawat. Saan ka amadanagan, ma'am? No addanton mas mapatrabaho ka. Kan addanton urnong ko. Agsubliak dito lugaryo. Jay, andan bus. Agsagana ka. Sige Ma'am Daisy. Aging ga, iti sumaron apa nagkita ta. Nakaladladingit day di aka nito, Mr. Lonely. Mariknak ti kinasinsero ni Jay ngagbalbaliw. Ngam saan lang anaikan iti gundaway. Jak amo, no agkita kamin tupay. Ngam bang namnamaak, nga addan tumay sa nga aldaw, amakitak ni Jay. Tuy pagayam mo, Daisy. Daisy pagayam ko, saan nga amin kat addaan kapanunutan akasken ka. Kat idawdawat mo laangan nga agbaligi ni Jay kadag iti plano na itibiyag. Kat awan ti imposible nga kita kayon tupay. Di mo maibaga dag iti paspasamak nga iti may nga aldaw kat agsabat to ti dalan nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailinga di tinaga na Daisy. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Tabarang makaibati iti pagliwliwaan kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pakawanan na kiti dayto nga ibagak ita, Lorena. Anya ti kahit mo asawan, Jojo. Pakawanan na kuma. Nga masapul alipatan na kon. Gaputasaan kan nga ay ayatan. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Ang bumot nga ayatan ka unay. Nga masapul nga agawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siyak ti ama ti inawan na. Anya? Di pa'y mat best friend ko tinangisukatan kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan na data ti para iti tunggal maysa. Ket dato yan ti maudi apa nagkita ta. Nagsakit na ito, nga inaramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, akawanan na kumaga po iti kastoy anapasamak. Arig na inagaw ko kan ni Jojo. Talaga mat, nga inaga mo kanyak ni Jojo. Nagpuskol kit iti rupa magparang kanya kita. Ala, pumanaw kan. Kadyak kayatin ang makita ti rupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Katsapay la kuman. Tadumtang to ti panawan ang mapakawanak. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa ila kanyak. Adto'y iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agyamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan-ayat mo. Diyak malapdan ti agliday, mama. Nang roon ka ti pa'y mismo a best friend ko tinagisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada adwa. Diyak ida mapakawan. Saan ko ba kasta iha? Sursuruwam ti mamakawan, tapno lumagad ti riknam. Manglipat kan, kat mga baruanan ka manen. Ang yaman kadagita apalagi piyo kanyak, mama. Kat sapay la ko mga rod, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Atoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya, ngam saan ko man arumbang ang nagtakpak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di tarwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka, agpasugnodag, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman ang kadagiti a merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong ag merienda ta. Ang mga nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Wow! Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlaw na ragsak ka. Gusto ka, Divina. Talaga naragsak. Gaputa mariknak nga agayatak manan.
Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayak ti kasta manang. Di mo isarata pusom itinagan ni Ayat. Wan, ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard kan ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kan kuana. Nakaragrag sakak, Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaan yan, ti ayat ko kan ka. Gaputa mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Katsapay la kuma. Tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik, Lorena. Ayatan ka iti sibubukal a kinataok. Jak tupulos aramidan, noan niya ti inaramid kan katisigod anobium. Mangnamnama ak atong palam amin dagita. Jak lakit di maaklon. No bilang masaktanak manan. Ulitak nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard. Lorena. Karen, sika ka din dayta? Wen, Lorena. Mabalin ka ding agsarita ta. Pangasim. Patgan na kumauray italaang. Sige, sumrak ka. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak manen. Ita, apay ngay may kaditi balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kayat ko nga ulitin ti angkid daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kan ka. Anya, Lorena, kayat ko nga ibaga. Asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon na kasidaran ni Jojo. Napilitan ka lang anang ikalay sa kanya. Gaputa masikugak itin. Kan aging ka kano ita. Kat sikati ay ayatan na. pasensya kan Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Naka-move on akon. Kat awanin bibiyang ko na anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayong matlaadwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko man. Kasaritam ti asawak. Amok, sikat ti denggan na. Marigrigatan ak unay. Pasensya kan. Ngam jak mabaling nga aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikot yo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mat nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka ditaw awagam? Itay payad di ka makaid nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon maten asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanaganak paikit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ana. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaat. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaganakan ka ti sibubukal nga address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti kasta, Leonard. Inayat ka itinapod no. Ngamlino ko naklang. Pakawan na kuma, Lorena. Ngam natulagan ti kasaramikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagakan ka. Gaputa jak ayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat saan nakamasaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramidan ti kas iti inaramid iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma ti pudnong ay ayatag. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka manunusaan. Pudnong ay nayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard!
Nasaya at matasimbangpot kayo, iha. Kumusta kayo tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka diti lugar da Leonard? Ma! Ang sakit na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapoy tinakaro ang sakit. Anya kami tinapasama? Kami nagsalit ka. Kan uray nakla inarakop. Mama, pastor ka na kami, pay. Kita ulit di pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman na kiti Diyos, Lorena, iha. Makita mi man ang tisigod a kinaragsak ti rupa. Wan, mama. Gaputain inot ang nakalipat kadagiti pan nakapasakit ko. Nasayat no kastamanang. Kat, ada ka din baro a love life mo? Blooming ka ngamin. Awan, ading ko. Bay ampay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kiditi ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidag. Anya? Ang amanang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi pom asaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina kabsat mo, iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat asumangbaykan ka. Nalabit akas ta, mama. Ngamno ita, jak pay lakayat ti makiayan ayat. Tinapatag, nakamove on akon, kan naragsakak manan. Agpag na man pay diti parke. Kayat ko ti agpasyar manin iti day ti alugan. Ay, agpasyarak lata dito Ore, awan ka day ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta kan? Talumat na atawan, andita nagkikita. Ngam nakapimpintas kalata. Panawanak dito Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan na pimusay ti asawak. Gapo iti panaganak na. Tilaangan anak mi ti pakalaglagi pagkankwana. Anya? Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata na ituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasanungay. No kidawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo, anya ti makunam. Imposible mat ama pasamak dayta, Divina. Talon atawan tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Ngam kasanuno bilang tamapasabak day ta, iha. Aklonam kadipay? Ay ayatam kadipay ni Leonard? Mama, nakalipat akon. Kan, saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan, ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak diti baybay. Ada ka di napatag nga ibagam? Kastangag peso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma. Tadi nakagura. Anya dita, ibagam lang ta. Lorena, mariknak ngay ayatan kapaylaan. Kat numan nugot ka, kat ikan iti may sapa agundaway. Litupak dagiti nagkurkuranakan ka. Kayat ko asikat ti agbalin amay kadwa nga ina, ni marang anak ko. Leonard, kayat kumat nga ibaga. Ana sa kitanak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akong nga agayat. Pasensyakan, ngam saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Kat no agayat ak tupay, panawan laangan ti makaibaga. Ita, agtultuloy pa ilang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena, pagayam ko, kas ko nati inam,
di mo israta pusom ken ayat. No saan man ani Leonard, bayam asumangbay ti baro nga ayat iti biyag mo. Tapno mananam mo matiragsak nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan ada kayo ti agkagasat kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan a Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.